तारखेनं आपण नाशिकेमध्ये भव्य असं मोर्चा काढायचं न भूतो न भविष्य कारण आपण जतलं આપણે ઘરેકર જ માંગ્યા તો મળ્યો કોને આપણે ઘરે કંતી તાલુકા જાણવું પડ્યા તાલુકા પંતી વિભાગે જાણવું પડ્યા અને ઓર નંतर આબાલ સારી આવેલ ભાઈ એમ છે કે आपण આબોર દવાળી આવવાની છે એ આપણે મેરિયા મુંબઈમાં માંગવાળી છે એ રેસો आपण સારી નારचं આપણે મારી हेवा देवा बाजून करायचं सारी ह्याने एक ताकद येते आपण वाटतोय मार वेळदारोचं मारो खर्च यारोचं मग कशाने जाऊ अशी सारी मतं मने माहिती काढताले नाशिकेमध्ये आणि मुंबईमध्ये आणि दिल्लीमध्ये आपण सारीनं एक जुटीती आणि पुढे ताकदती व आपण सारी नोंद जायचं ये रेसूची आव्हान भाईन सारी सोगन लो हात उच करन का महिला आरक्षण साक्षीदारी हो मग तो हे तर मार बरोबर सारीनं मग किमान आधी एक लोकचं म्हणजे 1000 लोकचं अनुसंधान सारी मोठे ताकदती नाशिकेन बी आव 10 तारखेन वर नंतर मुंबईन बी आव आणि दिल्लीन बी जाया आताच बोलन मग भारतीय शंभर संपावचो जो सफर की शुरुआत करते वो मंजिल को पार करते जो सफर की शुरुआत करते वो मंजिल को पार करते बंजारा चलने की कोशिश तो कीजिए आप जैसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते जय शिवालाल जय शिवलाल।